akong followers. Te amo, siyempre, hindi ko ng secret. Basta panghatag sa diag kalamay. Layo mo na inyo Uy, ha. asa ni dati caption oy. Caption. Si, di may anong gikan sa kawat bati na. Sa kuan ba sa ato ang Uy, ikaw no kay. Feel ako kay nakakaliwat nga kontraktor ba? Galawang Galawa. Romualdez ka man. Uy, basi kuan mo ha ka ng anak mo ni Romualdez. Bainit ba? Kasi yung dati caption na ni Shin. Pag-chat GPT diha, uy. Lang tao na pag-caption. Hinalang yun sa mga kuan. Asa na video eh. Ikaw na fast forward, fast forward. Asa ni? Ayaw, panguha. Nga nang manguha mo kasi mong auntie, bati lang ingon anak. Bitaw. Uy, malugi gini mo auntie do. Kalaki ka lang. Itugan ka na mo lagi. Wala mo. Mga kagkausa kay mga sunod-sunod na nakalaki ka lang. Kulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo. So, kung naka-high pitch ka man. No, I don't want to come to your house. Tapila masalin yung baligya sa akat ng isa ka Sa kabagol. bagol nga kuan kalamay. Ay, mamaligyan mo na mong tuwa sa bagol. Okay na ba daw? Kinsa man ako or siya. Ay, musod sa The Voice, pero musayaw ko. Sayaw lang. Pas sa kanta. $120 ato. Uy, tarok, uy, Uy, mabaligyan sabi mo siya, tunga. Sure, uy, pila ko na kay baha mo makuha siya, mapanang siya kung mo na siya ablihan. Kanya daw ba yun? Saan may tabon sa tunga sa bagol? Or kato ng gamay. Dapat bagol gid nga katong dakop niya tunga ba? Tungaon siya. Masal, bro, pimutan na diri mo apin. Igbiyahe, uy! Kurimaw. Or madam, I can't understand your comments, honey. Okay. Arturo. Kalo mo sa nimo. Muraglaw mo na ikag Bisaya dira dapita. Lain lang ako. Law na oy. Pare lang mile ba nga sin-o yung anak. Kaya duha kay akon. Ah, Christian, taga-asa ka, taga-masbati ka. Yes, that's right, ninyo. Short hair, don't care. malain lagi. Jean, who is Gina? I'm Jean. Taguni, yung nag-plastic mo, pilit naman. Kamu, may mutabo ng plastic, kamu may namaligya. Ano ako man? School lagi ka ha. No. Yeah, kuan. Hello, American Muscle. I'm a man in a girl's body. Oh. Te amo mucho. Femme masculine. I'm a girl, guys. It's just that my voice is deep. My voice is not voicing, so. Short ako tomorrow. Musa di ka? Wala lang. Sige. Christian, ito super chat icon or buy me a coffee. We're from the Philippines. Hello, Louie. Thank you so much. Hindi mo manambag. Mga kurimaw. Your blue big toe looks great, Roshi. Big toe, Roshi.
Hi, Robbie. Wala may nangita, ay. Here lang. Dili May man sila. pakya-cute. Dili man na sila afam yung mga kuan mo na mga Indiano o mga ambot. Kanay lang mga kalahi mo na sila na. Oh my girl. Pagsaray kuan afam diri. We can go Nawa naman. Yes. Well, we're from the Philippines. Where have you been? American Muscle. Which place? Gendors ni sa kape. Wabi kape, asa ni kape? Hindi manginom mo kape. Ngayon magkape ron, magsiga ang mga Hi, tao, John. diba? John, can I use her? Oh, John. Hi, Hi, John. John. Welcome back. Jora Beck. Where they eat bugs? Where? I think that's Thailand. Thailand is known for Philippines exotic lang foods. We don't. I don't know. Dati exotic foods eh. Pito, Baki. ang Thailand. Dili Oh. ba naman? Uy, nagani ka ng lechon nga. Crocodile? O nga rin, ako ka ba? Meron. Hi, Ayan. We're doing good. How about you? Oh, I thought that's true. Oh, Cindy. Oh, Kakayan or Oh, okay. that's also Yes! good. Nino! Balut is so It's also a nice yum. place. You've been to like the mountain part where Bukidnon. it's like a tourist spot, Bukidnon. Bukidnon and dahil Dahilayan. Oh, Bukidnon, gapon siya. Dahilayan. Pero mo na ilang kuhan. Sorry. That's a Dahilayan. nice tourist spot. Yep. I want to go there. Palibot Soon. ang nanday siya nga kapitan. Buy me a coffee not working. Why? Why Maybe why it's isn't not it available in working? your country. Hello ang comment. Sir, may baril po sa inyo. Nakita ko po. Sa live. May baril or naay mo baril sa iyo? Naay mo pusing may babaril eh. May babaril. No, don't say that because Hello, Italy will be Melchi. Oh, Italy will be so Nalagay, mad. wala lagi na nakuha. Yes, we have WhatsApp, but make sure to email first. So, yeah. Vietnam is also a nice country. Yes, the Lantern Festival. Mike, salamat. Do you have a girlfriend, American Muscle? Yung mga oh, comment. Kaya ba? Ano ni other Roy? RK, you can send a super chat. You can find Beside the comment section, you have the $sign there. You can choose super chat or super thanks. Yep. Super stickers or super chat. Yep. Wow, 500 pesos is really expensive. Diba? Ano mo ito tingin ko? Nang bitag si Quinta. Allows, correct. Three girls. Na, uy, grabe na po kasi 50 dahil. Kaila Di nakabalikan, uy. If you have 3 girlfriends, then no comment. We are Bisaya.